guys, we have Daddy. Daddy! Daddy, mayos ka! Mayos! Yan. Ayan, guys! Let's go! Yan guys, lagay natin ganyan. Ganyan o, yes! Ang pangit! Ang pangit! Guys, kita mo guys. Ang pangit, smile. Smile mo, smile. Hey, ang malubag. Okay guys. Nami. Okay guys, meron buti si Daddy. Ayak. Ipit mo. Open mo guys. Ayan. Ampet. Ang gulo nyo, guys. Guys, natulang si Daddy. Let's go Hindi na punch. pala katulog yan. Nilalaro nyo lang. Guys, tingnan mo yung pet na guys. Tingnan mo, mataka. Ayun. Tingnan mo kilikili si Daddy. Bangpa. Kilikili mo. Bungka. Okay guys, let's go eat. Let's go eat guys. Ayan. Okay guys, may nakasipon guys. Meron ka sipon, guys. Dami mo sipon, guys. Ayan o! Yan! Sa buti. Sino ka mukha mo? Kay Daddy. Si Daddy. Daddy, alis ka nga. Sige, sit down muna siya. Ay, sit down ka. Sa di mo pangit si Daddy. Di ka pangit ka din. Di mo na ko pangit. Baboy! Daddy, ma! Baboy! Baboy! Daddy, mayos ka! Daddy, mayos ka! Ganito! Ayan, ganito! Ayan! Guys, let's go! Let's go! Pangit si Daddy. Wait, guys, tapos na yung ride horse. Opa! Tapos na, red horse to. Ride horse. Yes! At yun kasi natulog ka more. Tingnan mo. Hindi nga. Ay, babay na, guys. Sleep na. Guys, Hindi na nakatulog. tingnan mo si Daddy. Tingnan mo si Daddy ka. Tingnan. Boy. Boy, what girl? Ulit. Ang kulit po. Bambura. Ang pangit. Ate One, smile niya. Smile, ganito. Yan, go. Go na. Go. Gising na. Pangit po. Babay na, guys. Bye-bye. Bye-bye. Guys, subscribe and video si Arak si Daddy. You subscribe guys. Subscribe mo guys.